बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सज्जाद हुसैन। आपने ये तो सुना होगा कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेज़। ये बात जो है वो पाकिस्तानी सियासत के ऊपर एन फिट साबित होती है। इस्लामाबाद के ऊपर एक मरतबा फिर चढ़ाई की कॉल दी जा चुकी है। गुज़श्ता कई सालों में हमने देखा कि इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की गई, लोगों ने कफन भी बांधे कारकुनों ने, और हमने पुलिस की शहादतें भी देखी। अभी इमरान खान साहब जेल में हैं, जो एक साल से ज़्यादा उनको अरसा हो चुका है, और उन्होंने 24 नवंबर की दोबारा से कॉल दी है, जिसको कहा जाता है कि फ़ाइनल कॉल। आज हम बात करेंगे कि इसके पीछे उनका मकसद क्या है, और क्या पीटीआई इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करके अपने मकासद को हासिल कर सकेगी या नहीं। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं जनाब उमर फारूक साहब। उनसे तज़िया जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू द शो। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है अभी इस्लामाबाद से यकदम लाहौर में शो करने का, क्योंकि अभी हमने उधर रिसेंट पॉडकास्ट किया है इस्लामाबाद में। सजाद भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम लाहौर से गए थे तो यहाँ पे AQI 2000 के लगभग था गुलबर्ग में, और जब हम वहाँ पहुँचे इस्लामाबाद में तो AQI 75 हो गया था, और हमें ऐसे लगा जैसे हमारे फेफड़ों को नई ज़िंदगी मिल गई हो। स्मॉग था नहीं, मास्क पहनने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, मौसम भी बड़ा खूबसूरत था। और अब इत्तेफाक कह लें, कुदरत है कि हम जब लाहौर वापस आए हैं तो माशाल्लाह स्मॉग छुटी हुई है और धूप भी चमकीली निकली हुई है। अल्लाह करे लाहौर को नहीं, इसका मतलब है कि हमारी वजह से स्मोक थी जब हम उधर चले थे। खैर, ये कुदरत का निज़ाम है, बड़ा अच्छा है। अल्लाह करे ऐसे ही रहे और लाहौर को स्मोक से निजात मिले, तो क्योंकि ये बीमारी का सबब बन रही है। अच्छा, हम आते हैं बैक टू द टॉपिक उसमें जो किया है। अच्छा, ये इमरान खान साहब जेल में तकरीबन 1 साल से ज़ायद उनको हो चुका है। उन्होंने ये 24 नवंबर का एक शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने फाइनल कॉल दी है, जिसको कहा जाता है कि ये फाइनल कॉल है, डू और डाई है, आर या पार। तो क्या इमरान खान साहब इस फाइनल कॉल में कामयाब हो पाएंगे लोगों को इकट्ठा करने में, और ये जो डेट चुनी है उन्होंने, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे पूरा मुल्क जो है 24 नवंबर की तरफ देख रहा है कि न जाने क्या हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम पास्ट में जाएं तो हमें नज़र आएगा कि एहतजाज की बेशुमार कॉलें जो हैं दी जा चुकी हैं, और पिछले जो 2-4 एहतजाज कॉलों को अगर मैं रिकॉल करूं तो उसमें आपने देखा होगा स्टीम एकदम से निकल गई है। कुछ में लोग आए हैं, लीडर नहीं आए, कुछ में सिर्फ लीडर पहुंचे हैं तो लोग नहीं आए, यानी कि ये अंदर होने वाली रिफ्ट को शो करता है। अच्छा, अगर हम यूँ समझ लें कि ये कॉल जो है खान साहब की रिहाई के लिए, तो क्या ये थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं हो जाएगी? क्योंकि इस तरह तो किसी भी कैदी के रिश्तेदार जो हैं सड़क पे खड़े होकर एहतजाज करेंगे कि हमारा कैदी छोड़ें, चाहे जो भी उसका फॉल्ट होगा, जो भी उसका जुर्म होगा, क्राइम होगा। यानी कि कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का अब ये नेक्स्ट असूल बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में जो जेल में इस वक्त सिस्टम है वो उसका फ़ैसला हमारी अदालतों ने करना है सर। तो हमें सबको अदालत का वेट करना चाहिए कि अदालत क्या डिसीजन देती है। ऐसे सड़कों पे इकट्ठे होके तो आप नहीं कर सकते। बाकी ये चीज़ है कि आपने पूछा 24 नवंबर, बड़े हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं इस वक्त कोर्ट्स में, उनका क्या डिसीजन आता है, क्या डिसीजन नहीं आता। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं जमात के अंदर पैनिक फैला होगा, और वो इस तारीख को करके ये साबित करना चाह रही हैं कि हम लोग जो हैं ठीक थे, गलत थे या नहीं थे, जो भी थे, लेकिन उस हाई प्रोफाइल केस के फैसले की वजह से हम ये सब करने पे फोर्स हुए या मजबूर हुए या हम कर रहे हैं। लेकिन तीसरा एक और बहुत बड़ा फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये, मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें अमेरिकन कांग्रेस में कुछ कांग्रेसमैन ने वहाँ के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, और उसमें गालबन तवज्जो दिलाई गई है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि पहले जो लिखा था उन्होंने गालबन इमरान खान की रिहाई के मुतालिक लिखा था, तो इमरान खान के अपने लोग कहते रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो अगर अमेरिकन कांग्रेस मैन लिख रहे हैं तो ये क्या मुदाखलत नहीं है पाकिस्तान के निज़ाम में? दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि अमेरिकन्स को क्या हमारे कोर्ट्स के ऊपर एतबार नहीं है? तीसरी बात ये है कि ट्रंप ने जनवरी में ओथ लेना है, तो ये गालबन 1 महीना पहले उनके ऊपर एक डालना चाह रहे हैं प्रेशर के हमारे लिए कुछ किया जाए। अब मज़े की बात यह है कि पहले लेटर लिखा गया था जो बाइडन को, गालबन अक्टूबर के महीने में।
اس وقت جو کانگریس مین جنہوں نے لکھا تھا وہ 64 تھے. ابھی بھی بائیڈن کو ہی لکھا گیا. بائیڈن جو ہے آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہے, وہ پہلے بھی کچھ نہیں کر سکا, اب تو وہ بالکل ہی کچھ نہیں کر سکے گا. پہلے جو کانگریس مین تھے 65 تھے, اب رہ گئے 45. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے بھی اسٹیم آؤٹ ہو رہی ہے. تو نہ جانے امریکنز اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ امریکنز کو ہیومن رائٹ کا بتا رہے ہیں تو وہ تو اسرائیل کی بیک کرتا ہے جس نے فلسطین کے اوپر اٹیک کیا ہوا, تو ہیومن رائٹس کا آپ امریکنز کے حوالے سے کیا بات کریں گے. تو اسی طرح لبنان میں وار ہو رہی ہے, تو اگر ہیومن رائٹس کی آپ نے امریکنز کی توجہ اس طرف کرانی ہے تو امریکنز کی توجہ تو پہلے بھی ہیومن رائٹس. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلا لیٹر یہ ٹرمپ کو بھی لکھنے جا رہے ہیں جنوری میں؟ پتہ نہیں, اگر یہ خود لکھیں گے سجاد بھائی تو یا تو یہ امریکی نظام سے واقف نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں نا انہوں نے بائیڈن کو پہلا خط لکھا, اس کا کوئی ابھی تک نہیں آ سکا سامنے آؤٹ کا. دوسری بات یہ کہ اگر یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ میٹر ہوتا تو ٹرمپ کی الیکشن کمپین میں کہیں نہ کہیں تو ذکر آتا نا سر. تو جتنی پریزیڈینشیل ڈیبیٹس میں نے دیکھی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, اس میں کہیں ایسا نظر نہیں آیا کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ امریکہ کیوں کسی دوسرے ملک کی لیگل میٹر میں بولے گا. جب بھی ٹرمپ آئے گا, اوتھ لے گا, وہ سب سے پہلے تو وہ کہے گا جو اس نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا ہے, یعنی یوکرین سے وار ختم کرنی ہے. وہ اینٹی وار آدمی ہے, وہ کہتا ہے وار نہیں ہونی چاہیے, تو وہ سب سے پہلے تو وار ختم کرے گا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ پہلے دن آفس میں آئے اور آتے ہی پرائم منسٹر شہباز شریف کو فون کریں کہ عمران خان کو ریلیز کر دو. اٹ لکس ویری فار فیچڈ. تو جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے, جو آپ نے شروع میں بات کی, بالکل ٹھیک ہے سر, احتجاج ہر پارٹی کا رائٹ ہے, لیکن اگر وہ احتجاج وولٹائل ہو جاتا ہے, وائلنٹ ہو جاتا ہے, جیسا کہ پہلے ہسٹری میں ہوتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو احتجاج ہیں وہ وائلنٹ ہو گئے تھے, تو اگر تو وہ کسی ایک اسکوئر میں کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اگر وہ احتجاج کرتے رہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی وقت وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جاتا ہے احتجاج, اور عام پبلک کو ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی ہے, اسکولز بند ہو جاتے ہیں, کاروبار شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کا لاس تو پاکستان کی اکانومی کو ہے. اس میں ہم نے ماضی میں تو یہ دیکھا ہے 2014 کے دھرنے سے لے کے اب تک جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں اسلام آباد میں, یہ نہ صرف پی ٹی آئی نے کیے بلکہ دیگر جماعتوں نے بھی وہاں پہ کیے ہیں. کوئی پرامن ہمیں پروٹیسٹ نظر نہیں آیا, وہاں پہ ہمیشہ کلیش ہی ہوا ہے. اسلام آباد پورا جو ہے وہ ایک یوں سمجھے کہ ایک میدان جنگ بنا ہوتا ہے. تو اس دفعہ حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی اس کو روکنے کے لیے؟ کیونکہ یہ سیم اکتوبر میں بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا جب ایس سی او کانفرنس ہوئی تھی پاکستان کے اندر, جو کہ بہت بڑا ایک ایونٹ تھا. تو اس سے پہلے بھی احتجاج کی کال تھی, جو کہ حکومت نے پھر ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو پوسٹ پون کریں, تو پھر اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا. تو اب کوئی ڈائلاگ کی صورت نکلے گی یا پھر یہ دوبارہ سے حکومت اپنی طاقت کا استعمال کر کے اس کو روکے گی؟ کیونکہ حکومت تو کبھی نہیں چاہے گی کہ لوگ جتھے آئیں اور اسلام آباد کے اوپر آ کے چڑھائی کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی ہم کچھ دن پہلے خود بھی اسلام آباد گئے ہوئے تھے, آپ نے دیکھا تھا کیسا پیسفل سٹی ہے اور کتنے فورن ڈپلومیٹس وہاں رہتے ہیں. تو آبویسلی وہ ہمارے لیے ایک پلس ہے پاکستان کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ کس وقت وائلنٹ ہو جائے گا اس کے بارے میں کوئی بھی پروڈکٹ نہیں کر سکتا. تو اور یہی جو خوف ہے نا, یہ حکومت کے اندر ہے, کیونکہ وہاں پہ ہمارے اتنے سینسٹیو ایریاز ہیں, ڈپلومیٹس رہتے ہیں, ایمبیسڈرس رہتے ہیں. تو اگر یہ ایسے ہی بیچ میں کوئی شرارتی بندہ گھس کے کسی بھی طرف نکل جائے تو وہ خراب ہو سکتی ہے صورتحال. اب یہ اگر احتجاج کر رہے ہیں عمران خان کو چھڑانے کا, تو پھر اس طرح تو ہر بندہ اٹھے گا, کہے گا میرے قیدی کو بھی رہا کروں. تو یہ احتجاج کر کے آپ قیدیوں کو رہا نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں آپ کو جوڈیشری پہ ہی کرنا پڑے گا. باقی رہ گئی نیگوسیشنس کی بات یا جو ڈائلاگ کی بات, تو 100 دفعہ ڈائلاگ ہوا ہے. ڈائلاگ میں جان ہوتی تو سڑکوں پہ کیوں آتے؟ پھر آپ کے پاس اسمبلی ہے, پارلیمنٹ ہے, ایک صوبے کی حکمرانی آپ کے پاس ہے. وٹ ڈو یو نیڈ ایگزیکٹلی؟ تو اگر عمران خان اپنی سزا بھگت رہے ہیں تو اس کو جا کے کیس فائٹ کرو عدالت میں, سڑکوں پہ. لیکن شاید ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سزا تو بڑی لمبی ہے, کسی میں 14 سال ہے, کسی میں 11 سال ہے, کسی میں 13 سال ہے. سجاد صاحب 3 مختلف مقدمات میں ان کو سزائیں ہیں, تو وہ اتنی دیر تک جیل میں رہ سکیں گے جس طرح ماضی کے سیاست دان جو ہیں وہ رہتے آ رہے ہیں, زرداری صاحب رہے ہیں, اور بھی کافی سارے پالیٹکس رہے ہیں. اگر میری میموری مجھے فیل نہیں کر رہی تو غالباً پیپل پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ 11 سال جیل میں رہا ہے. اسی طرح کافی پولیٹیشین رہے ہیں. نواز شریف جو ہے وہ غالباً 10-11 سال وہ بھی ایگزائل میں گزار کے آیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر شہداء کے مجسموں کو نالے میں پھینکنا اور فوجی تنصیبات پہ اٹیک کرنا, ریڈیو پاکستان کو جلانا کوئی معمولی باتیں ہیں, تو پھر تو سر ہم آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا اینڈ پہ آخر میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ احتجاج جو ہے یہ تو کسی بھی سیاسی پارٹی کا حق ہے, لیکن جب احتجاج جو ہے وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے, جب اس میں وائلنس کا عنصر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے, تو کوئی بھی کنٹری جو ہے اس کی جو معیشت ہے, اس کی جو پروگرس ہے, اس کا اپرچونٹیز ہے, اس پہ کتنا افیکٹ ہوتا ہے اس طرح کے پروٹیسٹ پہ؟
आम लोगों की लाइफ तो डेफिनेटली डिस्टर्ब होती है, तो ओवरऑल इकॉनमी पे इसका क्या असरात होते हैं इसके? सजाद साहब, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और असल में हमें पिछले प्रोग्राम्स में इसके ऊपर बहुत बारी बात भी कर चुके हैं। देखिए, अगर प्रोटेस्ट करना राइट हर पार्टी का, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पीटीआई हो या मौलाना फजलुर रहमान हो, बिल्कुल आप प्रोटेस्ट करें, आपका मुल्क है। लेकिन वो प्रोटेस्ट जब सड़कों पे आ जाता है, दुकानों पे चला जाता है, स्कूलों में चला जाता है, एम्बुलेंसेस लेट होना शुरू हो जाती हैं, फिर आपके जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, आपको पता है बड़ा सेंसिटिव शोबा है, वो देखते हैं आज रोड बंद है, वो पीछे फ़ोन कर देंगे, अब कोई इन्वेस्टमेंट सेरेमनी होनी है, कोई MOU साइन होना है, कोई बातचीत चल रही है, कोई निजकारी के हवाले से कोई बातचीत चल रही है, वो सारे सेशन स्टैंड स्टिल पे आ जाएंगे। तो अगर किसी जमात का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान को स्टैंड स्टिल कर दें, ये आगे ना बढ़े, तो ये तो फिर सजाद साहब आपका और मेरा लॉस है, ये पाकिस्तानियों का लॉस है। तो फिर इस तरह तो ये पार्टी अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। तो एहतजाज आप खैबर पख्तूनख्वा में भी कर सकते हैं। और एहतजाज क्या है, मीडिया आजकल इतना तेज़ है, सोशल मीडिया इतना तेज़ है, आप वैसे सोशल मीडिया इतना तेज चल नहीं रहा हमारा नेट आजकल थोड़ा स्लो है, लेकिन सोशल मीडिया तेज है। लेकिन आपके पास बात पहुंचाने के बेशुमार ज़राए हैं, फिर टीवी भी आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अगर आप सड़कों पे खड़े होकर अपनी बात बाय फोर्स मनवाना चाहते हैं, तो फिर गवर्नमेंट के लिए भी आप एक लेवरेज दे रहे हैं ना कि वो भी फैसला कर सकती है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए, और सोचेगी भी कि ये चीज़ जो है ना आउट ऑफ हैंड ना हो जाए एकदम। राइट करना उनका भी हक है और पीसफुली राइट करने देना भी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। तो आई होप कि सर ये ख़राब ना हो मामला और पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने हमें अपनी राय से आगाह किया। थैंक यू सजाद साहब। जी नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। ये तो अभी 24 नवंबर को ही पता चलेगा कि इमरान खान साहब की जो कॉल है, फाइनल कॉल, वो कामयाब हो पाएगी या नहीं। लेकिन आखिर में मैं आपसे ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, उसका हल जो है वो डायलॉग होते हैं। आप चढ़ाई करने से, किसी को ब्लैकमेल करने से कभी भी अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और पाकिस्तानियों के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें, इंक्लूडिंग PTI और बाकी जितने भी इक़्तिदार में हैं और जो मुख्तलिफ़ सूबों में भी हुकूमतें कर रही हैं, वो सारे मिल के बैठें और इन मसाइल का हल तलाश करें, तभी पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। अपने मेज़बान सजाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।